Hi, mulai viewers, family members, nakamunusop ke Jisu Krista Moram Salam channel ase. Aji laga video bishi important ekta video obola ase de. Idu karone apnan ge morom kugina last tak sabo karone idu request kore ase. Apnan thumbnail de second aise idu nishina. Olivi firstly moi idu kole munja ase. Dunia do kole pura shortcut laga dhun ni bisare ase. Mane ek bade dhun kole munja. Aro bishi manu mehnat kurigena aro pusna olagena kam kuribole mon naja laga idu dikhi pai ase bishi manu boigena aram ra khabole bisara aro ek bade joldi dhun nobol laga idu dikhi pai ase ajali ami Nagaland de media de hobe alag alag te sob te hobe WhatsApp group te hobe idu state bidel idu laga opore beshi viral jado dikhi pai ase moi laga pronunciation do bishi bia ase idu kone apnan buji lobi idu na koi ase ki ajali ami Nagaland de idu karone bishi viral aro idu laga topic to bishi famous ase do bishi manu do moi hunia bado gole kumba do gole idu bisargena jungle de bi alag alag te bi nga bera laga idu bi huni bai ase aro bishi manu pra dhuri gena nichula gode rakhe laga pale laga idu kan bi dikhi bai ase idu time de moi bhavna kore ase ki ami kan naga manu khan bi hawa kut pale mare pata nishna hawa kute maribo tade sob to inga jai asri koina idu true idu time net dikhi pai ase aro ekta kahani thagise ki naga manu khan gole bedel war dibi naharabo aro larai dibi ki debi bekti nakorabo hoilibi puisa marise gole do so manu bi giri jabo ininga khoa laga time nishna ami khan naga manu khan bi puisa laga koise gole do 75 lakhs laga hawa idu hawa isle so manu bi busy aro so manu bi nichu laga bapna alag alag kumba do joldi du nobole monja kumba do jokes karne loa kumba do hosta karne loa laga dukan bisi dikhi pai ase idu karne moi dukan sob ke kubole monja do abuni moi hosta brabi isor laga icha ase gole do itu peka nai gole bi abuni moi du nobole ase abuni moi isor laga icha ase gole do itu na peka ase gole bi du nobo hoilibi isor laga icha noi koise gole bi abuni bra kiman lakhs laga kiman crore laga kiman billion laga saman abuna hate dagilibi abuni moge du nabanabo de idu karone abuni moi sida dagise gole isola icha de dagise gole do itui sabse dangor kotha ase gona apnan opore firstly idu gori ase secondly idu ki ase gole moi video ekta apnange dekhai di ase ki viewers on idu video bal bra sabi de idu ekta manu bag aro tai helmet kan durin olai ase white kapra laga na bura ekta do so sabi tai la piche de manu itia follow kore ase holibi tai ri na jane idu ki karne ase na tu do ajila video mon bal bra sai chule do mon bi ni knowledge ekta bode do jaga do ek chik na jane kundu jaga de happen hoise kunba jane na tagi chule do comment section de comments kori sabi koina viewers kan lode video koi di ase sabi idu bura do tai khucha karne idu tai control group na pargena idu tai du sapa guri tagalam de tai ge powder dhali dia aro tai laga chorla party khan do gole tai ge sai ase tuijun tinjun khara hoina sai ase tan ina sabi arrow mark di ase ina thaka time de tai laga bag ekjun bra white kapra lagaina ase tai bra phat otagena takan polai jala do ami han dekhi pai sabi bag luna jai ase aru udu bura bra na jane dala saman lui jaisu na idu korne ajila video do gole ami han idu sai gena hosier takibo nimide iniga dekhai dia la ase gona apnar opore idu janai di ase idu korne sabi takan kundu powder use kore ase idu powder bra takan manuge lagai di ase aro idu bi takan ek jun hoy 3 jun 4 jun takan miligna thake ase ek jun bra powder lagai dibo and then ek jun bra bag kan obi purse kan obi nole saman ki important ase idu othaina jabo karne takan ininga plan banaina thake ase especially takan kunba ATM bra olai jese gole kunba bank bra olai jese gole tan la piche koribo manuge do manula jaga de maribo na pare na morai dibo na pare idu karne takan bra ki kore gole powder ekta piche bale holibi takan idu hali dibo idu do beshi khojai go ase mane na idu ekbar lagai dis gole do ami an ki holibi idu do man control kubo na para ho jabe khucha karne na idu kan man video dibi dekhi ase ekjon manu tai man khucha karne duk paigena kapran khuligena idu kan pura kura dam de laga bag to otaina loi jese idu nishina ami han dimapur dibi ininga la chances bishi ase manula jaga de ki dekhi phat ami han dimapur ai ase idu karne ami han bera dam de ekdam hosier hobo ni de manula jaga de olai ase ami han Nagaland de dimapur de olabo ninga noy manula jaga de ki ase hafta noha gide tin noha gide ami han dimapur de pungi jai kile gole dimapur de gole business center ase biya bal manu sob aigena jede cover kore ase
আৰু কোৱা নিচিনা আজিলৈকে কালিতো গ'লে কোনবি ভাল কাম কৰি না খাবলৈ মন নাই শৰ্টকাট জলদি কৰিবলৈ মন চোৰি কৰিবলৈ মন ইটো লগা দুনিয়া হৈ যাইছে ইটো কাৰণে আমি ডিমাপুৰতে কোন কোন লাগি আছে স্পেচিয়েলি নাগালেণ্ডে আপুনি মই শ্বপিং দে আদেম দে একদম পচিয়াৰ হ'ব নিমিতে আপুনি লগতে কিবা একটা এনেকা খোচাই আছে হ'লেতো আপুনি ফাৰ্ষ্টলি আপুনি সেফটি জাগা আপুনি ইটো বিচাৰিবি আৰু বেগ খান নবি আপুনি পইচা লগা পাৰ্স খান নবি পাৰা তাকতো গ'লে মাটি দি নাৰাখিবি আপুনি নেদেখা জাগাতে নাৰাখিবি কিলো গ'লে তাহান একজন নহয় আপুনি নাজানা নিচিনা আলাক মানুহ নিচিনা আহেগেনা আপুনি এনেকা নিজকে দুখ পাইগেনা নিজকে খুচাই কেনে এনেকা আপুনি এনেকা থাকা দে নহ'লে আপুনি ফেচ খান ধলাব পানী খান ইউজ কৰি থাকা দে আপুনি লগা সামান দ বেগ খান দ পইচা খান দ গ'লে মানুহ লৈ কেনে পলাই যাবলৈ আছে এইটো টাইম দে আপুনি মই লগা মেহনতটো গ'লে এক ছেকেণ্ড হেৰাই যাব এইটো কাৰণে নিচলা আগে পিছে কোন বেৰাই আছে এইটো অলপ হুচিয়াৰ কৰিবি আৰু আপুনি সাসপেক্ট থাকা মানুহ থাকিছে হ'লে অলপ দূৰ কৰিবি আৰু আগে পিছে কোন বেৰাবি আৰু এনেকা লগা আপুনিকে বাই চান্স বি এনেকা লগা কিবা একটা হৈছে হ'লেতো আপুনি মই কোনবা লগা দোকান দে হলিবি নহ'লে কোনবা লগা গড়ে হলিবি গুচি কিনা মই কি এনেকা হৈ আছে মৰম ৰাইটো বেগ একবাৰ চাবি দে নহ'লে এইটো একবাৰ কৰিবি দে কোন আপুনি কিবা কৰিবি নহ'লে পাৰা তাকতো গ'লে আপুনি মানুহ থাকা জাগা দেহে সেফটি জাগা দেহে আপুনি কিবা কৰিবি না এইটো মই আজি ভিডিঅ' এইটো কৈ দি আছে কিন্তু গ'লে আমি নাগালেণ্ড দিবি এনেকা লগাটো কি খানটো বেছি চোৰ খান ওলাই আছে আৰু এতিয়া লগাটো ভিডিঅ'টো গ'লে আমি নাগালেণ্ড নহয় হ'লে নাগালেণ্ড দিবি জলদি পুঞ্জিব আছে হ'লে চোৰ ঘূৰা বেছি দে মানুহ বেমাৰ হোৱা বেছি দে মৰা বেছি দে এক্সিডেণ্ট লগ পোৱা বেছি দে এনেকা এৱাৰনেছ ভিডিঅ' বনালেতো একো মতলব নাই এইটো কাৰণে মই আজি ভিডিঅ' এনেকা বনাই আছে আপুনি নিজৰ মৰম কৰা নিজৰ ককাই বাই নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ খান লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবি এনেকা লগা ইনচিডেণ্ট নহ'লে এনেকা লগা ভিক্টিম দে লগ নাপাবৰ কাৰণে কোনে এইটো কৈ দি আছে চ' থেংক ইউ গড ব্লেছ ইউ আৰু নতুন ভিডিঅ' দে জলদি লগ কৰিব আৰু আপোনাৰ লগাবি কি ভাৱনা আছে ভিডিঅ' খান কি লাগি আছে আৰু কেনেকা আছে কমেণ্ট ছেকশ্যন দে কমেণ্টছ কৰি দিবি কোনে এইটো কৈ দি আছে চ' বাই বাই